Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good day to all of you. So hari ini saya nak sembang-sembang dengan awak tentang role of hormone in female reproductive system. So seperti yang kita telah belajar dan awak telah lihat video sebelum ini, untuk female reproductive system ada dua jenis gitar yang berlaku. There are two cycle happen, which are ovarian cycle and also uterine or menstrual cycle. Kedua-dua cycle ini ovarian cycle dan menstrual cycle, sangat berkait rapat kerana kedua-duanya berlaku secara paralel. Both cycle, ovarian and menstrual cycle, happen at the same time, synchronized or parallel. Okay? Dan hormon yang terlibat ada 5 hormon utama, iaitu gonadotropin-releasing hormone (GnRH), LH, luteinizing hormone, FSH, follicle stimulating hormone, estrogen and progesterone. So ada 5. So kita akan lihatlah macam mana kelima-lima hormon ini coordinate or control both ovarian and menstrual cycle. Right. So during follicular phase of ovarian cycle, that refers to the first day of menstrual flow phase in uterine cycle, GnRH released by hypothalamus. So that GnRH will stimulate AP gland to secrete FSH and LH. So what FSH do? FSH will stimulate follicle to grow, aided by LH. Jadi apa yang FSH buat? FSH akan bantu follicle untuk grow dan dibantu pula lagi oleh LH. FSH help the follicle to grow. FSH stimulate follicle to grow. The best word is stimulate follicle to grow. Aided, A-I-D-E-D, aided, A-I-D-E-D, okay? Aided by LH. That happen during follicular phase. So bila follicle ini grow, follicle ini akan secrete pula amount estrogen and progesterone. Tapi estrogen lebih banyaklah dirembeskan banding progesterone. Dan jika perhatikan follicular phase ini, peringkat awalnya follicle tu masih lagi dalam saiz yang kecil. Okay? Sebab baru lagi primary follicle, sebelum kemudian dia menjadi secondary dan tertiary follicle. So peringkat awal ini, saiz follicle ni pun masih kecil. So this is primary follicle. Thus, the amount of estrogen that being released or secreted also is very, very in small amount. So small amount of estrogen will inhibit secretion of FSH and LH, that causing the FSH and LH secretion remain low. Jadi kalau perhatikanlah dekat follicular phase ni, in the most time at this follicular phase, the amount of estrogen relatively low. Thus, the amount of LH and FSH also will be relatively low. Kenapa? Kerana estrogen yang rendah ini memberi kesan negatif kepada AP gland. So, merencat kepada pengeluaran LH dan FSH oleh AP gland. Okey, seterusnya, apabila follicle ini semakin besar dari segi saiz, maksudnya it grow to be a Graafian follicle or to become a matured follicle, thus the estrogen released by the follicle will be higher, akan meningkat. Jadi, sekiranya tadi saya bagi tahu yang low concentration estrogen akan bagi kesan negatif kan pada FSH dan LH. Jadi kalau dalam high concentration estrogen, dia akan stimulate pula AP gland untuk mengeluarkan lebih banyak FSH dan LH. So ini adalah positive feedback. Okay, so negative feedback apabila yang peringkat awal tadilah, in the most time of follicular phase, bila estrogen rendah, dia akan merencat pula pengeluaran FSH dan LH yang akan menjadi rendah juga dengan amount. Tapi sampai satu masa apabila follicle size pun dah semakin membesar untuk menjadi Graafian follicle, maka estrogen amount yang dikeluarkan oleh follicle itu
akan steeply increase. So bila estrogen level steeply increase, dia akan bagi kesan positif kepada epigland untuk keluarkan dengan lebih banyak LH dan FSH. Alright. So bila awak perhatikan di sini, apakah kesan pengeluaran estrogen yang banyak ni terhadap uterine wall or endometrium wall, uterine lining or endometrium wall? Kita perhatikan di sini, bila estrogen dah mula meningkat, parallel towards the endometrium wall in the menstrual cycle, the endometrium wall start to be thickened. Okay, sebab endometrium wall dalam proliferative phase mengalami proses regeneration and thickening. Okay, jadi proses membaiki endometrium wall berlaku di proliferative phase oleh sebab menerima kesan daripada kenaikan estrogen. Okay, sebab peringkat awal tadi, peringkat awal follicular phase, estrogen rendah kan. So dia parallel ataupun synchronize dengan menstrual flow phase. Berlaku menses. Tapi semakin besar follicle ini, semakin banyak estrogen yang dikeluarkan, maka kesannya pula kepada endometrium wall adalah ketika phase proliferative di mana lebih tebal endometrium wall ataupun uterine lining mula menebal, okay, diperbaiki. Regeneration and thickening of endometrium wall. Okay, so seterusnya apabila LH menjadi tinggi, okay, apabila LH menjadi tinggi, or the amount of LH is at the peak, or there is a surge of LH, surge, S-U-R-G-E, surge of LH. So what this LH do? This surge of LH will stimulate the final maturation of follicle which become Graafian follicle. Okay. LH yang tinggi ini akan merangsang kepada proses akhir untuk follicle menjadi matang so that the follicle will become Graafian follicle. And what happen next is that LH at the peak or surge of LH also will stimulate the ovulation or trigger the ovulation. Okay, jadi yang berlaku adalah ketika LH itu sangat tinggi, Graafian follicle dan adjacent wall of ovary akan rupture, pecah, so that the secondary oocyte inside the follicle will be released from the ovary into the fallopian tube or oviduct. That happened around day 14 and the process known as ovulation. So you can look here, the adjacent wall of ovary ruptured together with the secondary, with the Graafian follicle also ruptured, that causing the secondary oocyte release into the fallopian tube from the ovary. Okay, so this is ovulation. Hormon apa yang merangsang kepada ovulation? LH at the peak or surge of LH at day 14. Okay, before I proceed, what happened just now when the LH rise or increase or at the peak? That actually the highest amount of LH is due to the stimulation by the high level of estrogen. So kat sini adalah positive feedback. Saya nak ulang semula lah positive feedback tadi kan. So positive feedback kat sini bila estrogen sangat tinggi, ia menyebabkan LH juga dikeluarkan dengan amount yang sangat tinggi. So itu adalah positive feedback. Okay. So what happened after ovulation? Proceed with the luteal phase. So luteal phase synchronized or parallel with the secretory phase. Secretory phase. Not secretary, not setiausaha, it's secretory phase. The follicular phase before is parallel or synchronized with both with two cycles, menstrual flow phase and proliferative phase. Okay. Then ovulation, then luteal phase. So luteal phase ni pula synchronized, parallel ataupun berkait dengan secretory phase. Secretory phase. Okay. So apa yang berlaku ketika luteal phase ini adalah
LH yang tinggi tadi tu lepas menyebabkan ataupun merangsang kepada proses berlakunya ovulation, remaining follicle yang ruptured tadi, remaining follicle that left behind will transform into corpus luteum. Remaining follicle that left behind transformed into corpus luteum. Then corpus luteum ini akan grow dengan bantuan or stimulate by LH aided by FSH. Jadi untuk luteal phase adalah tentang pertukaran corpus luteum, pertukaran remaining follicle kepada corpus luteum pertama, dan kedua adalah growing of the corpus luteum. So, hormon yang terlibat untuk merangsang proses ini berlaku adalah LH dibantu oleh FSH. Okay. So what corpus luteum do? What is the function of corpus luteum? This corpus luteum will secrete progesterone and estrogen. And hormone progesterone and estrogen are very important to keep or to continue maintain the thickening of endometrium wall during sexual phase. Jadi endometrium wall akan kekal penebalannya disebabkan oleh progesterone dan estrogen. Okay, boleh ingat semula lah apa lagi yang berlaku kepada endometrium wall ketika secretory phase. Okay, seperti kewujudan gland, and then ada become more vascularized. So please check about that. Okay, so next, however, when the progesterone level and estrogen level are very high, combination of these two hormones at the highest rate will exert negative feedback towards hypothalamus and epigland, inhibit the releasing of GnRH, FSH, and LH. That's why you can look here, the level of LH and FSH later towards the end of luteal phase will be decreased. Kenapa LH dan FSH ni dia punya amount tu semakin rendah kan? Menjadi rendah. Tadi tinggi dan semakin lama semakin rendah. Ini kerana ada kesan negatif ataupun proses perencatan yang dilakukan oleh progesterone and estrogen. Okay, so that LH and FSH will be reduced. Amount dia akan semakin lama semakin rendah. So bila amount LH and FSH ini rendah, ia akan mengakibatkan corpus luteum degenerate. Kerana yang stimulate corpus luteum untuk grow tadi adalah LH aided by FSH. Jadi bila hormon LH dah tak ada, semakin lama semakin tak ada, maka corpus luteum pun dah tiada hormon yang stimulate dia untuk terus grow. Thus corpus luteum also will degenerate. So at the end of luteal phase, at the end of luteal phase, corpus luteum ini akan degenerate. So bila corpus luteum degenerate, kesannya apa pula? Progesterone and estrogen hormone will be reduced. Hormon progesterone and estrogen akan steeply decrease, akan menurun dengan mendadak. Apa yang berlaku bila corpus luteum degenerate? Corpus luteum degenerate will cause progesterone and estrogen steeply decrease. Okay. Kedua-dua hormon ini akan turun dengan mendadak. Okay. Apabila kedua-dua hormon progesterone dan estrogen menjadi rendah, endometrium wall dah tak ada hormon yang stimulate dia untuk terus menebal. No hormone to stimulate endometrium wall to continue thicken. Thus, endometrium wall ini akan shave off and start the first day of menstrual flow phase. Okay, so one more, when the level of progesterone and estrogen is low, it will liberate the hypothalamus and epigland from the negative feedback that happened before. Thus, hypothalamus boleh mula kembali untuk merembeskan GnRH. Sebab tadi kan saya bagi tahu,
Ketika luteal phase ini, corpus luteum kan mengeluarkan hormon progesteron dan estrogen. Jadi kombinasi kedua-dua hormon ini dalam keadaan ataupun amount yang tinggi memberi kesan negatif kepada hypothalamus dan epigland, menyebabkan GnRH, FSH dan LH tidak dapat diriliskan. Okay. Oleh sebab itu, di peringkat akhir luteal phase, apabila hormon progesteron dan estrogen menjadi rendah, so keadaan yang rendah itu, the low level of hormone progesteron dan estrogen itu akan liberate, membebaskan hypothalamus and epigland from the negative feedback that happened before. Okay, sebab itulah at the first day of menstrual flow phase that start the follicular phase, the hypothalamus can start to secrete the GnRH hormone that will stimulate epigland to secrete FSH and LH. Thus, follicular phase can start again, meaning the follicle can grow again. Okay, itu berlaku jika tidak ada pregnancy, tidak ada implantation of the embryo at the endometrium wall. Okay. Tetapi jika adanya fertilization between sperm and oocyte become zygote and develop into embryo, what happens is, I start here, okay, again. We know that luteal phase, during luteal phase, the corpus luteum will grow and secrete progesterone and estrogen to make or to continue the thickening of endometrium wall. We also know that later, the higher rate of progesterone and estrogen, so these two combination of hormones will cause negative feedback towards hypothalamus epigland yang akan menyebabkan no GnRH, LH and FSH juga akan rendah. Okay. So LH dan FSH ni rendah sepatutnya akan menyebabkan corpus luteum degenerate. Kan? Kalau LH dan FSH ini amountnya rendah, kesannya apa? Kesannya adalah corpus luteum degenerate. Sebab corpus luteum kan memerlukan LH untuk grow. So kalau LH dan FSH rendah, corpus luteum akan degenerate. Tapi sekiranya ada fertilization between sperm and oocyte, then become ovum, zygote and embryo. Jika berlaku fertilization, yang terjadi adalah walaupun LH dan FSH ini menjadi rendah disebabkan oleh kesan negatif oleh progesteron dan estrogen, LH dan FSH yang rendah ini tidak akan menyebabkan corpus luteum ini degenerate. Walaupun LH dan FSH rendah. Okay, kerana corpus luteum akan terus grow, maintain and continue grow by the presence of one hormone which is HCG, human chorionic gonadotropin. So HCG ini dikeluarkan oleh embrio. So sebaik saja embrio wujud disebabkan fertilization, embrio itu, sel yang ada pada embrio itu sendiri akan keluarkan HCG. So HCG itu boleh membantu corpus luteum untuk stay ataupun maintain grow, because this corpus luteum is important to continue secrete hormon progesterone and estrogen. Kedua-dua hormon ini pula diperlukan untuk terus mengekalkan ketebalan uterine lining ataupun endometrium wall. Okey, itu berlaku jika seseorang perempuan itu mengandung. Ketika mengandung, ada tak follicle grow? Ada tak ovulation? Ada tak oocyte yang dihasilkan? Kerana oocyte dilepaskan? Jawapannya tak ada. Kenapa tak ada? Kerana untuk memulakan follicular phase, untuk memulakan follicle itu grow, this follicular phase, the follicle need FSH and LH that will secrete by epigland as the epigland stimulated by GnRH kan. Tapi sekarang ni hypothalamus, epigland, kedua-duanya masih lagi direncat oleh progesteron dan estrogen. Sebab hormon progesteron dan estrogen masih lagi tinggi.
kedua-dua hormon ini takkan turun ketika seseorang perempuan itu mengandung. Jadi kedua-dua hormon progesterone dan estrogen ini memang tugas dia akan bagi kesan negatif kepada hypothalamus dengan epigland, menyebabkan tiada GnRH, tiada FSH, tiada LH. Oleh sebab itulah jika perempuan itu mengandung, tidak ada penghasilan ovum dikeluarkan, tidak ada ovulation, kerana follicular phase tak boleh pun nak berlaku. Due to what? Again, I repeat, due to negative feedback by combination of progesterone and estrogen. Okay. So, ni yang saya dah terangkan tadi, nanti boleh baca semula lah nota ini. Yang saya terangkan adalah mengikut ayat yang paling mudah saya rasa untuk bagi awak faham, dan nota ini adalah lebih sistematik dari segi penggunaan ayatnya. Okay. Oh, dah habis. So, itu saja tentang hormonal control. Role of hormone in female reproductive system. So, thank you. Bye. Bye, ovaries eaters.